la situation est calme dans les environs aussi. Cependant, dans certaines localités, il y a l'ennemi qui continue à violer le cessez-le-feu, à violer l'accord de paix qu'il a lui-même signé, qu'elle soit à Qatar ou à Washington. Et je peux vous dire que nos forces ont été attaquées à Luvungi et à Sangé, et nous les avons repoussés. Et maintenant, à Sangé, où ils ont bombardé, donc ils ont lancé des roquettes sur des populations civiles, et il y a eu effectivement beaucoup de morts. Voilà, c'est ça la situation. Beaucoup de blessés, beaucoup de morts aussi du côté civil. Est-ce que la ville d'Ouvira est encerclée par les insurgés? Mais non, pas du tout, pas du tout. Ça, ce sont des montages ennemis, justement. Hier, tout le monde a vu, le même ennemi qui a toute une armée numérique avait déjà monté un montage en disant que moi, le gouverneur, je suis déjà à Kindu. Je suis passé par le Burundi, j'ai pris l'avion pour aller à Kindu. Tout ça, c'était la tactique pour décourager nos forces de défense et de sécurité. C'était la tactique pour décourager la population afin qu'elle puisse fuir. C'est tout à fait faux et archi faux. La ville n'est pas encerclée. Vous confirmez que Ouvira ne tombera pas entre les mains des insurgés? Mais non, pas du tout. Ouvira ne va pas tomber. Sinon, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à le faire. Mais c'est que je dénonce ici. C'est ces bombes qui sont en train de sortir de la ville de Bugaram, la ville frontalière avec le territoire d'Ouvira, la ville rwandaise de Bugaram, qui sont largués chez nous. Ce sont aussi des drones kamikazes qui sont en train de larguer des bombes sur nos populations civiles. Et effectivement, nos hôpitaux sont remplis des personnes qui ont été blessées. Jean-Jacques. Nous, effectivement, de faire le point avec les membres du Conseil de sécurité. Et dans ce Conseil de sécurité, nous avons discuté essentiellement de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu pour ces 2 dernières semaines. Et là, nous tenions tout d'abord à rassurer la population pour dire que la province tient le coup et que les membres du Conseil de sécurité font leur travail. Les moyens ont été mobilisés pour que nos éléments, nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les Wazalendo, les FRDC, la police, nos services de renseignement soient totalement opérationnels. Et donc là, je peux rassurer la population que chacun vaque à ses occupations et que des dispositions appropriées ont été prises pour que tout se passe bien. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Nuduce tubiri utangiye ukurikira tw'amajwi n'amashusho aho guverineri wa Kivu y'Amajyepfo kuri ubu ngubu binavugwa ko ashobora kuba yaramaze kwigerera i Bujumbura, akaba aherutse no mu rugendo ikindu n'indege yamujyanye. Amakuru twayabagejejeho uyu muguverineri mu kiganiro amaze kugirana na radio ndetse n'amashusho atangiye ukurikira ari kumwe n'abagize itsinda bafatanya kuyobora bongera rwose kubyemeza 100% bati ntabwo uyu mujyi uzigera ufatwa habe na rimwe na FCM 23. Ati kandi uwo mutwe muri kumva udukanga uracyari kure cyane kure. Ati ntabwo bazigera bagera hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ntabwo ari ayo makuru gusa tugiye kuba tugarukaho, ahubwo ndaza kukubwira uko byifashe ku rugamba. Amasasu arumvikana noneho mu birometero hagati ya 15 na 20 niho impande zihanganye zikomeje guhurira mu mirwano ikomeye cyane. Gusa ku isaha y'isa 5 habaye igikorwa gitumye umujyi wa Uvira wongera gucikamo igikuba. Ni bombe ebyiri zitewe hejuru ku musozi, ni kilometero ebyiri noneho n'uwo mujyi wa Uvira, ziturutse ku ruhande rwa mama 23. Ribo hasi handitse subscribe kugira ngo ugikomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. No mujyi wa Uvira ukomeje kuba mu bihe bikomeye cyane, ni nyuma y'imirwano ikaze iri kubera mu bice byegereye uwo mujyi. Ariko kandi guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo kuri ubu ngubu ufite icyicaro mu mujyi wa Uvira utangiye umukurikirana mu kiganiro amaze kugirana na radio ikomeye cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Top Congo FM, bwana Jean-Jacques Perusi. Uyu guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yongeye rwose kubishimangira nkuko yabivuze mbere yuko umujyi wa Bukavu ufatwa. Ati Uvira ntabwo izigera na rimwe igwa mu biganza by'abanzi, ndabibizeza.
uyu mujyi ntabwo tuzigera dutuma ugwa mu maboko y'abanzi. Uyu mujyi turagira ngo tubabwize ukuri ko utazigera ugenzurwa na RDF AFC M23. Umurongo w'imirwano uracyari kuri iyo ngiyo za Ruvungi, ntabwo rero bazigera rwose bafata uyu mujyi wacu wa Uvira. Usibye rero nayo magambo wenda yatangaje kuri radio yahara muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Top Congo FM, wanatangiye ukurikira gace gato cyane k'amashusho aho yari kumwe n'abandi bagize guverinoma batangaza uko situation cyangwa se uko umutekano uhagaze muri uwo mujyi wa Uvira, bagaragaza ko rwose ibintu ari amahoro. Ibyo rero nta gitangaje kirimo, abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga bahise bafata n'ubundi kandi gace gato cyane k'amashusho bagenda bakasangizanya ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo icyo gihe n'ubundi yahamagaye abanyamakuru, ajya no ku bitangazamakuru bitandukanye birimo nka za BBC, yemeza ko rwose nta muntu n'uyu n'umwe uzigera kandagira mu mujyi wa Bukavu. Icyo gihe M23 ho yari nakiri kure cyane, ari kiri mu mujyi wa Goma, ariko kandi ibyo ngibyo abantu bakaba bongeye kubigarura mu rwego rwo kumwereka ko bamumenyereye. Hanyuma rero wenda tunakomeje updates ku rugamba, ni mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 Ukuboza 2025 n'ubundi habaye imirwano ikomeye. AFC Wazalendo AFC M23 ihanganye n'ingabo za FARDC na Wazalendo bafatanyije n'ingabo z'u Burundi, cyo kimwe n'imitwe ya za FDLR. Ni imirwano iri kubera mu gace ka Runingu, ni hafi mu kilometero hagati ya 15 na 20 n'umujyi wa Uvira. Amakuru akomeje kugenda ahurirwaho n'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano nyinshi cyane, akavuga ko AFC M23 ikomeje kugenda yegera uyu mujyi wa Uvira buhoro buhoro, aho ikomeje kugenda ihangana n'inzego nyinshi cyane z'umutekano, nazo zariye karungu zivuga ko bagomba gukora uko bashoboye kose ngo M23 nibace muri humye. Kuri ubu ngubu biravugwa ko uyu mutwe wa M23 nguri kurwanira hagati y'ibirometero 15 n'ibirometero 20 no bari kurwanira n'inzego za leta. Gusa amwe mu makuru atugezeho mu kanya ku isaha y'isa 5 zuzuye aremeza ko ibisasu bibiri bya mbere biguye hejuru y'umusozi wa Uvira, ni ibirometero 2 noneho no mujyi wa Uvira ni umusozi ukikije uwo mujyi wa Kavimvira, aho izo bombe abaturage bari mu mujyi wa Uvira bazumvaga neza cyane rwose nk'izibituyeho. Ibyo rero ngo byanatumye habaho panike cyangwa se bitumye habaho gucikamo igikuba inyuma y'izo bombe ziguye ku musozi wa Kavimvira. Biravugwa ko rero izo bombe zatewe n'abarwanyi ba M23 barimo kurwana n'uruhande bahanganye, dore ko nkuko twabigarutseho imirwano irabera muri kilometero 15. Hanyuma rero ni muri Kiliba iri mu maboko ya FARDC kugeza ubu ngubu. Kuva ku munsi w'ejo twababwiraga ko abaturage baho bari muri panike, ariko ntabwo twigeze twemeza ko M23 yigeze ihagera. Aho naho ngo hashobora kuba hatangiye imirwano. Umutekano ngo mu gitondo wari umeze neza, ariko kandi mu masaha yo mu kanya ngo hatangiye kumvikana urusaku rw'amasasu. Benshi rero bagakeka ko hashobora kuba habayeho ibijyanye no gusubiranamo. N'abasirikare bashinjwa ngo kuba bagize ubwoba batangira gusahura abaturage, ibyatumye rero habaho ugusubirana hagati y'inzego za leta zifatanyije, hanyuma zitangira kurasana. Ayo masasu ashobora kuba ari cyo ashingiyeho. Ni mu masaha ya saa 5 z'amanywa, amakuru mashya aremeza ko ibisasu bibiri nyine byaguye ku misozi ya Kavimvira, ni hejuru y'umujyi wa Uvira, byongera kongera urujijo no guteza panike mu baturage mu mujyi wa Uvira. Hanyuma rero dusesenguye ibihe bya vuba ahangaha cyangwa se uko ibintu byifashe muri aka kanya, nubwo guverineri Perusi yemeza ko Uvira itazigera ifatwa, AFC M23 ikomeje kwegera ibice byegereye uwo mujyi, ni muri kilometero 15, ni hafi cyane. Amasasu n'urusaku rw'ibibombe biremereye birumvikana mu bice bya Runingu. Hejuru y'umusozi wa Kavimvira hatewe amabombe, byongeye gutuma abaturage bo muri Uvira bumva neza ko intambara ishobora kuba iri kubasatira. Uvira yego iracyari mu bihe bikomeye kandi iracyari kure cyane, ibirometero 15, ariko nanone abasesengura bakavuga ko byanze bikunze birashya bishyira muri uwo mujyi wa Uvira. Ni igihe ikibazo gusa, ni igihe cyangwa se igihe cyonyine nicyo gishobora gukomeza kuba cyaba ikibazo, ariko byanze bikunze mu
masaha ari imbere cyangwa se iminsi iri imbere ibintu bishobora kuza guhindukirana uruhande rwa leta. Nuko rero byifashe, turakomeza kugenda tuba updatinga umunota ku wundi, gusa igihari ni icyo ngicyo. Imirwano irabera mu birometero hagati ya 20 na 15 ku isaha y'isa 5. Hari amabomba aguye hejuru ku musozi wa Kavimvira, ni umusozi ukikije umujyi wa Uvira. Hejuru ku musozi, hasi n'umujyi wa Uvira. Ibyo rero bikaba byateje panike mu baturage.